টার্নিং লো এবার হবে। কি করলি এটা? সাড়ে তেরা শোয়া দিয়েই করছে। 500 বেচেছে আমরা শোয়া দিয়েই। लो रेडी। वो क्या है, मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता। अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा, उस दिन का इंतजार रहेगा। শাবাশ না 600 কি করলি? বেশি হয়নি। ভাই আরে কি করলেন? চলে গেছে।